ओम शांति। समग्र विश्ववासी को हार्दिक ईश्वरीय शुभ अभिनंदन जनाई आजिर प्रभुचिंतनर आलोचना को समस्त को मु स्वागत जनाउछि। एक सुंदर उपादेय क्षुद्र गल्परु आजिर आलोचना को आगो को बढ़ेबा। अनेक दिन तलर कथा। जड़े युवक थिले जी कि सर्वदा राजपद भली उच्च आसन रे बसिबार स्वप्न देखुथांती। हेले सेथिपाई ना प्रयास थिला ना परिश्रम करुथिले। केवल भाबुथिले केही मते आशीर्वाद करि दियन्ते कि कौनसी दैविक कृपा मते प्राप्त हेई जांता कि सही राज्यर राजांकर कौनसी संतान नथांती। तेणु से जंगल रे गुरुकुल करिथिबा सिद्ध ऋषि जहांको पाखको राजा अनेक समय रे जाइथांती निजर समस्या समाधान करिवा पाई बा परामर्श नेबा पाई। तांको अनुरोध कले कि आपणकर जड़े योग्य शिष्य को चयन करंतु एही राज्यर उत्तराधिकारी हेबा पाई। एही कथा धीरे धीरे चारियाड़े प्रकट हो गला। उक्त युवक को मध्य एही खबरटी मिलीगला। यह सुवर्ण सुजोग भावी दिने जंगल अभिमुखे जाई अनुनय विनय होई ऋषि को तांकर शिष्य रूपरे ग्रहण करिवा पाई अनुरोध कले। ऋषि मध्य तांको शिष्य रूपे ग्रहण करिनेले। हेले तांकर दिव्य बुद्धि द्वारा उक्त युवकंकर उद्देश्य को ठीक भावरे बुझी पारुथिले। कौन पाई से शिष्यत्व ग्रहण करिवा पाई आग्रही। गुरुकुलर समस्त नियम कानून विषय रे तांको बुझे दियागला। तेबे जेउ युवक कौनसी परिश्रम न करी केवल दिवा स्वप्न देखुथिले से बा किपरि गुरुकुलर एपरि कठोर नियम सबको पालन करि परिबे। तेबे कौनसी ना कौनसी बाहाना करी किछि दिन काम चलै नेले। तापरे किछि शिष्यों को फुसुला फुसुली करी तांको दिया जाउथिबा काम गुडी को सही शिष्य मानक द्वारा करेई नेउथांती। हेले गुरुंकर प्रिय हेबा पाई गुरुंक पाखापाखी रहिबार प्रयास करुथांती एवं देखाणिया भावे गुरुंकर सेवा करुथांती। ए सबु किंतु गुरुंकु किछि अछपा रहिला नाही। केवल स्मित हास्य हसी दियंती। एही भली समय अतिक्रांत हो चलिला। उक्त युवक निज सपक्षरे गुरुदेवंक आगरे मत रखिबाकू किछि सहपाठी शिष्यों को मनेई नेले। शेषरे सही समय आसी उपनीत हैला। राजा मंत्रिमंडल एवं बछा बछा पारिषद वर्ग आसिले। गुरु तांकर राय सुनेबा पूर्वरु तथाकथित शिष्य माने उक्त युवकंक सपक्षरे गुरुं को कहिले। हेले सिद्ध ऋषिवर सबु जानी पारिथिले। तेणु सहास्य वदन रे कहिले, ना से हेउछंती मोर उत्तम शिष्य, मोर उपयुक्त सेवा जत्न करुछंती। तेणु तांको मु छाड़ी पारिबि नाही। से सर्वदा मो पाखरे ही रहिबे। यह कही आउ जणे उपयुक्त शिष्यों को राजांक सहित पठेइले जे कि राज्य संभाळिबा पाई संपूर्ण उपयुक्त। राजांकर प्रस्थान परे ऋषिवर अन्य मानंकु संबोधित करी कहिले, शिष्यगण मु जानिछि
ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛ। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ କଲି ଯେ ସେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ରାଜତିଳକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣାବଳୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ବା ପବିତ୍ର ମନୋବୃତ୍ତି, ଯାହା ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ବା ରାଜତିଳକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହର ବନ୍ଧନ, ବସ୍ତୁ ବୈଭବର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରି ନିରନ୍ତର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ ବିକର୍ମ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିଯିବ। ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ତ ଶିବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଦି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ। ଏହା ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଫ୍ୟାସନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବିଧି ମୁତାବକ, ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଉପବାସ, ବ୍ରତ ଆଦି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ବିକର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧର ଗାୟନ ତ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମୟରେ ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିକର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସେ ହିଁ ବିକର୍ମାଜିତ ରାଜା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି କମଳ ପୁଷ୍ପ ପଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ପାଣି ବା ପଙ୍କର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସଫଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରବାର ଲଗାଅ। ଚେକ୍ କର, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହେବାର ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ମନେ ରହିବେ, ତେବେ ମୁଁ ପଣିଆର ଅଭିମାନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।